पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने की नाम नहीं ले रही है। आए दिनों कहीं भाजपा कर्मियों पर तो कहीं तृणमूल कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसी कड़ी में सोनपुर में एक भाजपा और उसके परिवार पर हमला हुआ है। कथित तौर पर सोनारपुर में पालतू कुत्ते को मार डालने के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा कर्मी गोविंद अधिकारी, उनकी पत्नी और उनके बेटे को बुरी तरीके से पीटा गया है। उनकी अवस्था काफी चिंताजनक बनी हुई है। उनको एसएसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सा के अनुसार उनकी हालत काफी गंभीर है। स्थानीय एक व्यक्ति सुशांत देव ने बताया कि रात के करीब 3:30 बजे उन पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। उनको बुरी तरीके से पीटा गया है। पूरा घर रक्त से भरा हुआ था। गोविंद भाजपा कर्मी है। इस घटना से आसपास के लोगों में काफी डर बना हुआ है। কখনকার কথা বলছেন? মানে রাতে? রাতে তো আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমি যেমন জানি না, আমাকে পাশের বাড়ির বউ একটা ডাকলো যে রুমে ওঠো, এরকম দেখো কি হয়েছে। তখন আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম যে মেঘার মা এখানটায় বসা পুরো রক্তে ভর্তি, আর আমি ব্লাড দেখতে পাইনি, আমার শরীর খারাপ হয়ে গেলো, আমি ভিতরে আর ঢুকিনি। পরে ওরা ফোন টোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনলো, অ্যাম্বুলেন্স করে ওই গোবিন্দদাকে, ওনার ছেলেকে আর মেয়ে, মানে ওরা নিয়ে গেল হসপিটালে। এই দিকে 3 জন। কোথায় কোথায় আঘাত? অত তো আমি দেখতে পাইনি, এখানটা একটু অন্ধকারই থাকে। আর এমনি দেখেছি যে মাথা টাথা ওদের ব্লাডে ভেজা, এইটুকু দেখলাম। কোপ টোপ কোথায় লেগেছে তো আমি ঠিক দেখতে পাইনি। না না, আমি তো কিছু জানি না। আমার নাম প্রণতি মজুমদার। ঘটনা হয়েছে কাল রাতে 3টে থেকে 3:30টার সময় হঠাৎ দেখি আমরা এরকম ঘটনা যে আমাদেরই একজন মানে দলীয় কর্মী, তার ঘরে বিজেপির দলের কর্মী, তাকে 3জন মিলে তিনজনকে চপার দিয়ে কুপিয়েছে। গোবিন্দ অধিকারী, ওর বউ এবং ওর ছেলে, 3জনকে। তার নামটা কি বল? সেই 3জনকে চপার দিয়ে কুপিয়েছে। ঘরে রক্তাক্ত হয়ে আছে। কিছুদিন আগে কুকুর নিয়ে নাকি ঝামেলা হয়েছিল। সেই কুকুরের ঝামেলার পর থেকে এরা একটা আক্রোশের মুখে পড়ে যায়। সেই আক্রোশের মুখে আজকের সমাজে এমন অবস্থা, আশেপাশে পারিপার্শ্বিক এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে, মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছে, যাতে এরকম ভাবে মানুষ যাতে যদি কোনো অন্যায় প্রতিহত, তাহলে তার ঘরে ঢুকে তাকে কুপানো হয়। আমার নাম সুশান্ত দেবনাথ, আমি এই ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপি কর্মী একজন। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।